Ok. خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند ازول في الاول encore une fois je ne sais pas اذا راكم تشوفوا فينا ملاح مرحبا بكم pour la troisième partie et probablement et certainement et sûrement la dernière partie pour aujourd'hui voilà حنا مازال ماناش كيما السي ان ان ولا الجزيره مي قريب ان شاء الله نولوا كيما السي ان ان والجزيره دونك فوالا خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم encore une fois عطينا لكم une petite pause مازلنا مع لي زيليكسيون بريزيدونسيال درنا لكم اليوم سواري سبيسيال الانتخابات الرئاسيه في الجزائر الانتخابات العصابات باش بوفو بليزير خويا يزيد صح الانتخابات العصابات ونظام العصابات ولكن حنا رانا درنا لكم une émission à la fois non pas uniquement pour dénoncer mais aussi pour expliquer pour comprendre pour débattre et éventuellement proposer voilà éventuellement pour proposer des solutions الاعلام الحقيقي والاعلام اللي يدير نقاش يعطي شويه حلول اللي يفهم دابور قبل ما ينتقد لازم نفهموا واش راه صاري هكذا خاوتي دونك اوفيسيالمون دونك لي بيرو دو فوت غلقوا لي ديبويمون راهو بداو خلاص بداو ديبويمون اكسيتيرا déjà premier scandale vient d'éclater la direction de نقول يعني واش صرا exactement la direction de campagne تاع comment il s'appelle تاع حبيبنا تبون نو عبد المجيد تبون ما درناش مشاكل مع الشعب ماشي حبيبنا ماشي حبيبنا لا عبد المجيد حبيبه لا عبد المجيد تبون déjà il a dénoncé pas mal de tentatives de corruption pas mal de tentatives de fraude وقال لك on a remarqué dans plusieurs bureaux de vote باللي y avait pas une neutralité ما كانش هناك موضوعيه وباللي كاين واحد الكانديدا هما اللي يعاونوه بزاف اكثر من لي زوتر كانديدا بون تبون ما قالش شكون الكانديدا هذا اكزاكتومون دونك مي انا جو دوفين كي ساجي كومون دو عز الدين ميهوبي كاينه حرب كبيره بين تبون وبين ميهوبي بواحد الاسبوع ولا 10 ايام راهم يضربوا كاين واحد الولايه من الولايات الوطنيه فيها رابور اللي دارتو ليكيب دو كومبان تاع تبون ضد فريق تاع ميهوبي وين يافي ان ايلو اوالي براتيكمون ولا هو ريسبونسابل تاع الولايه كي كومونسي افير يعني دو لوبيينغ باش يقول الناس يروحوا تفوتيو اكسيت روحوا ابداو تفوتيو مع ميهوبي اكسيتيرا واختكم الاخرين اكسيتيرا دونك ديجا بريمي سكوندال براتيكمون واش رايكم في الحكايه هذه تبون كي لو دي يعني توتاتيف دو كوربسيون توتاتيف دو فرود اكسيتيرا كاين واحد انا ريبريزونطون تاع تبون اللي مات في البيض tout à fait les mettre bien خويا ماجد je commence par toi تبون qui dénonce et qui dit déjà تبون c'est pas n'importe qui تبون وخرج la première déclaration تاع تبون اليوم كي خرج من البيرو دو فوت تاعو قال الناس هذو لو في الانتخابات راهم داروا المشاكل خلصوها غاليه وما لا بالين يعني عنده خطاب رسمي خطاب تاع خطاب المؤسسه العسكريه خطاب النظام وهو من بعد مرشيه يستعرف باللي صار فيها رشوه وصار فيها مشاكل وعاون الاداره عاونت عز الدين ميهوبي ما يروحش يطلق اسمه شاهد من اهلهم هذا هو الصراع c'est-à-dire le témoignage ce qu'on dit nous ce qu'on dénonçait parce que j'ai assisté à pas mal d'élections j'ai pris part à toutes les élections depuis 90 c'est-à-dire depuis le début de... Vraiment, j'avais quoi Pas aux élections, pas aux fraudes électorales. Non, j'ai assisté. J'ai assisté. J'ai assisté à là, On vit des moments critiques, il faut préciser. J'appartiens à la société dans laquelle j'ai vécu. C'est-à-dire, j'ai vécu dans un lieu, j'assiste à tout. J'aime bien mettre mon nez partout. Donc, la fraude, c'est un sport. C'est un sport de l'administration. Si on ne fraude pas, ça ne va pas. سي كيما في البلاد ما يقدرش يشرب قهوه بلا ما يشم ولا قارو واحد كيف ولا يشم با سي باغاي با اورغانيزي دي زيليكسيون سون فرود دونك راه تبون نشهد عليهم باللي يزوروا يا باكسا بن قرينا كيف الى دينونسي لا فرود نستناو الاخرين هادو يعني لي سون بارتي ما فهمتش انا tu participes à la mascarade ومن بعد ديك لا فاش تبكي non mais c'est la preuve par A plus B que rajouter à cela les militaires qui ont voté dans plusieurs lieux c'est-à-dire les mêmes et d'autres personnes les morts qui ont voté parce qu'officiellement on te met l'image de 2015 plutôt de 2014 ou 2015 dans un vote au vote des législatives, on te le fait passer comme quoi ils ont voté en 2019. Donc il y a Imma le Gaïd ou le Jama'a اللي راه معاه
يا اما راهم يغلطوا فيهم بوتيتر يطلعوا لهم معلومات باسكو خاطيهم لي ريزو سوسيو خاطيهم يا اما راهم يغلطوا فيهم دونك سي دي ils peuvent être des victimes attention j'accorde 0,1 C'est-à-dire victime, ما فهمتش. c'est-à-dire victimes de leur service de renseignement ils ne remontent pas la réalité de ce qui se passe بحال بالك انت tu regardes toutes les villes ils sont noirs de شوف monde واش يقول لكم واش مع لا ديريكسيون تاع تبون تيكون دي زاكوزاسيون تري غراف سي لا ديريكسيون دو كومبان تاعو يعني محمد العقاب كي هو محمد العقاب الجامعي هذا محمد العقاب هو اللي شكروا قايد صالح في فاموز ايميسيون اللي داروا عليها في لو ان تي في شكون قايد صالح دار واحد ديسكور قال نشكر لو ان تي في هذاك الجورناليست تاع لو ان تي في واسمو هذاك فوالا كان ملي بارمي لي زانفيتي سيت ايميسيون هذا محمد العقاب يعني هذا محمد العقاب اللي يعجب القايد صالح هو راه يستعرف شوف واش يقول دون سارتان دو بيرو دو فونولوجي هذا العقاب هذا شباب بوغوس والله اعلم يا خويا ما باسكو اللي كاين صلاح فوالا شوف قال لك دي تونتاتيف دو كوريبسيون شوف واش قال لك دي سيناتور دي ديبوتي دي بريزيدون دابيسين يعني رؤساء بلديات دي برلمانيين ودي سيناتور دي شيف دي دايره ont intervenu dans l'opération de vote c'est grave comme accusation هذه تبونا ويتكلمها سي grave ce n'est pas une nouveauté ce n'est pas une nouveauté هاد الخطره c'est-à-dire peut-être il a envie يقول peut-être بغا يتوب قبل ما يموت en fait على بالو peut-être il est éliminé بغا يتوب يقول لها الخوا او كلخوني او كنتو تقول voilà c'est tout c'est tout moi je pense que les autres aussi vont relever les mêmes infractions et c'est عيناني سي ماتيو نعم شلون بقي نقول لك حاجه نعم اقسم بالله العلي العظيم غير يجيبوا يدهم من خضره من الجنه كما نقولوا احنا ليكسبريسيون بوبولير والله ما انا منهم كي تبون كي الخمسه واللي معاهم بصح علاش هو يقولها جمال دوك نقول لك علاش بعقلك يا خويا نديرو شويه سباس ما نقولوش ونروحوا دركم لا alors c'est courageux c'est beau de dénoncer c'est grave de dire oui c'est très grave donc là il a revu la tenue il a redonné la tenue de 2017 voilà t'as le justicier qui va assigner le milieu d'appel alors avec ça avec ce scoop entre guillemets imagine il passe au deuxième tour c'est le futur président tout à fait bonne il passe comme ça avec ça يعني الناس يعني اللي جورنال يعملوا بهاد الشياطين هذوما عكسك كيما هادي il a dénoncé que tu viens de le dire toi-même غدوه يجوز دوزيام تور il est président il est président tout à fait et c'est pour cela هي بعض المعلومات التوبه والله ما هذه نومي التوبه اخي على بالك المنافقين يتوب ميل فوا في لا سي دون لو بلان المنافقين يتوب avec ça il passe au deuxième tour يديها يزيد تبون بوكو إلا دي سا باسكو حاس روحو يخسر ولا حاب شاف الشعب خرج بزاف او حاب يربح يعني البطوله كما يقول يدوفيان هيرو كيلكو بار يا تبون ما تجيش تلعب بينا وتمسخر بها راح تزوير الله والو انت قلنا لكم ما ترشحوش راح ترشح روحك للتزوير التزوير هذا ماشي التزوير تاعهم التزوير تاعك خاطش انت عضو من الماشينه تاع التزوير واش صرالك اليوم راك طبق عليك برنامج فخامتك هاوليك برنامج والخدام تاعو راهم تطبقوا موالف انت تخدم هذا الخدام تاع التزوير عند الاخرين اليوم التزوير اللي كنت تشارك فيه وبرنامج فخامتك اللي كنت تبيعه لنا 20 سنه وانت تبيع لنا فيه وتبكع وتركع له اليوم هاو الخدام تاع فخامتك واللي كنت تخدمهم نتايا امضاروا عليك راك تتخبط فيهم وراك تبكي علينا لا يربحك وراح بكي بعيد علينا ما تجيش تقعد بينا هنا هذه هضره تاع الزنقه هذه ما تقعدش بينا وما تقعدش بالشعب دونك يا تبون لا يربحك لا نزيدو نسمعوا بك كاين تا كيمثالك ما تهضرش Alors, نعطيكم معلومات واحد اخرين يعني انا اون لايف اون ديريكت باش تشاهدوا معايا دونك بون حنا الجيري بات اون كالكو سورس كي سون ان بو بيان بلاسي على بالكم هاد النظام اكسيتيرا هذه خدمتنا حنا كجورناليزم دانفستيغاسيون الوغ لي بروميير انديكاسيون لو تو ديبويمون تاع الفوت دوكا يعني ايزون ديبويي يعني شافوا حسبوا واحد 54% لي بولتان دو فوت حسبوهم سمعوا مليح اخوتي في لي 54% تاع لي بولتان دو فوت اللي حسبوهم تبون الاول ميهوبي دوزيام بالعيد تروازيام بنقرينا كاتريام بنفليس سانكيام
La ilaha illallah Muhammad. Voilà, Tebboune premier, Mihoubi deuxième, Ben'Aid troisième, Bengrina quatrième, cinquième Benflis. T'imagines Majid, un commentaire. شيء عجيب. T'imagines le scénario que je viens de dire? Donc, j'arrive. Si Si ce ça classement, se confirme, si ce classement se maintient, écoute, si Benflis n'est pas 1 ou 2, s'il n'est pas premier ou deuxième, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, que les chiffres annoncés, il faudra les multiplier par 0,05. Parce qu'on ne pourra pas expliquer la votation, on va dire, dans certaines régions qui sont vraiment hostiles à Tebboune alors, quand on combine ce classement-là avec cette fameuse déclaration qui dénonce les autres, qui dénonce la fraude, ça rejoint tout à fait. Ne pousse pas à faire des jeux de mots. Je risque de dire des bêtises. Parce que Teuba n'est pas loin de Sharia, qui était une mouche. توبة المنافق. Qui est Sharia? Qui dit une mouche, elle se pose sur le ham, tu vois ce que je veux dire? Ça devient un khar. Justement, Tebboune, on attendait un peu. Khalona, au-delà des Khamadou à Issam. Ah là, il a des Il a des partisans. Il a des partisans, Kamal. Non, les derniers temps, وراهم لي بارتيزون. il y a Asna. وراهم لي بارتيزون. حبس الانبي واش عنده بارتيزون؟ نكمل لك باللي مازال في السيناريو شي ما الجوار تاع الفوتبول اللي عنده بارتيزون. علاش؟ لا، قول لي علاش عنده لي علاش بارتيزون. يلعب في كاش سي كاين لي بارتيزون بلغراد كاين بارتيزون وين عنده بلغراد لي Partisans, je بارتيزون؟ go في الفول. ما واحد فيهم ما عنده، وين عنده بارتيزون؟ قول لك واحد. عنده وليدو تاع الكوكايين راهم في الحبس، ما عنده حتى بارتيزون. خلينا نهضروا عليه لا الوليدو في الحبس اللي معروف. Mais اسمح لي. البارتيزون تاعو Tebboune, un ancien du FN. C'est un classique. C'est pas un petit. بيان سور وزير قعد اكثر من 10 سنين هو وزير. اون بليس كان حاكم ان سيكتور اللي فيها بوبولاريتي لوجمون. الناس قاعد تهضر على الناس قاعد تهضر سيتيرا. يعني كرهه. واحد فينا مسكن، الناس كاع راهي في الديار. انت وي مي كاين اللي يسجنوا. لا اللي يسكنوا نهار كاين 4 مليون دالجيريان شحال ديروا اللي يسكنوا؟ كانوا يمدوا لهم كان- التصويره تاع هذا يقولوا ما وهذايا يزيد. هاي التصويره زيد نكمل لك. ما عطاو لهم التصويره تاع 2017. ما عطاو لهم التصويره تاع تبون كي يمدوا لهم يمدوا لهم هاد التصويره يقولوا لهم هاد التصويره صدقت عليك دار شرا دار يزيد لك. تبون واحد ما كان يزيد لك يزيد ان ارغيومون كي خرج في 2017 او 2017 شكون اللي خرجوا؟ تبون شهاده للتاريخ. هو اللي درنا عليه حداد الى اوزي ديفي عليه حداد حاب ينحي عليه حداد حاب ينحي طاكوت حاب ينحي صعب سعيد الى ديفي سعيد يعني ما تو بونس با باللي كي خرج في 2017 خرج من هذيك الباب تاع الانسان اللي كان حاب ينحي لوليغارشي عنده يعني اون سون كومام كيلا كيلكو بارتيزون با ماجد اسكو داكور افيك يزيد عنده اولاد خوه واولاد اختو عنده هذيك لا السكرتيره تاعو اللي كان يمدلها وعنده 20 كاع- مليون في الشهر وعنده- اللي عطى لها السكنه وعنده- سرق السكنه وعطاها لها عنده هذوما لي بارتيزون يزيد وعنده كاع اللي عطى لهم لوجمون كيعطيو سمحوا لي كلمه يا الجزائر ما تقولوش عطونا لوجمون هذايا ما كانش لا، لا، لوجمون وي. وتبون ما عطاش لوجمون لا هما في عقليتهم هما عطاك ما عطاكش هما في عقليتهم تبنات بدراهم تاعنا نو مي دون لو تيت ما عطى لكم حتى واحد لوجمون انا ما هذا تبون كان ينفذ قطاع البناء تاع اللوجموات والدراهم ما كانوش يرفدوهم من جيبو ويروح يبني له لوجمون لا تبون لا هاد التصويره هذه اللي كانت تخدع فينا لي لوجمون كاع يدخلوا فيها التصويره تاع هاد الخليقه هذه ما كاش الا الور تبون صح مد لوجمون دوك نقول لكم وين مد لوجمون تاع يسرق لوجمون تاع الشعب يسرقوا كيما راك تقول انا نوافقك دايوغ يا سكوندال يعطيه لهذيك المراه ولا هذيك الطفله يعطيو لها ثاني بالسرقه Oui, c'est sûr. Mais حبينا نقول لك انا rappelez-vous 2012 عمار غول داها يعني في الليجيسلاتيف صح يا فيديو ترافيك سيتيرا ولكن il y a certains ministres qui étaient populaires parce que on n'avait pas beaucoup de réussite en Algérie. حنا ما كانش عندنا بزاف ديال الريوسيت. Tout à fait. Le peu de réussite اللي كان عندنا ils sont associés à des personnes. Monsieur Autoroute Est-Ouest عمار غول كان يخرج برا انا شفتو في الجي باغ اكزومبل خطره جا لاري طونجي عنده شعبيه لو بو بوبولاريتي اسكو تبون ما تقدروش تقولوا باللي في لي كانديدا هادو كاع سيتي لو بلو بوبولير وي. فينالمون لي بو جون ما نعرفاش انا البوبيلاريتي تاعو انا تبون ما نشتغل في عارفة. الجي إذا بما تجينا هذا في المدفع popularité. les gens Je parlaient de peux lui. Je peux Ouais. supputer dans un cas normal, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de Hirak, je peux supputer qu'il pouvait avoir une part de la population qui peut être avec lui. Un, ceux qui ont profité parce que dans leur tête,
ça vient d'un ministre qui a distribué. Ouais. Parce qu'il y a la réalité, mais il y a ce que les gens pensent. Parce que la perception n'est pas C'est ce que je la disais, réalité. c'est ce que je disais. J'arrive. Maintenant, il y a ça. Sur les 4 millions, on va prendre un cas. Là, j'aime bien le système 0,25, tu vois. c'est ça. نحكم 25% اللي بروفيتاو من اللوجمون. فوالا. اسمح لي. نحكم 25% اللي بروفيتاو من اللوجمون, ils peuvent voter Tebboune. Tebboune. اسمح لي. C'est pas suffisant. Il n'y a pas que ça. Et puis, tu ramènes tous ceux qui ont travaillé dans ces logements-là. Les C'est des entrepreneurs. maçons. Les entrepreneurs. Les OPJ, les Attention. OPJ. Il y a du clientélisme. C'était une politique, le clientélisme. Bien sûr. Voilà, tu essaies de mobiliser des gens, je te donne un appartement. Certes, tu produis un dossier bidon ou pas bidon, on s'en fout. Donc, il y avait des rétributions qui étaient faites sur la base on l'appelle Chita, mais bon. J'ai écrit un article à la Tebboune en 2017. Ouais, je crois. Je crois qu'il sera le futur président. J'ai affirmé. Comment tu le sais? J'ai eu raison pour ma. Ah, je viens de découvrir le succès d'Atboul. Non, par rapport. Non, mais Sur quoi tu t'appuyais à l'époque? parce que avec le voyage qui est chef le premier ministre Edouard Philippe. Ouais. J'ai compris que pour moi, ça n'engage que moi ce que je dis. Hein. Parce que là, comme j'écris, j'imagine beaucoup. Oui, bien sûr. J'ai l'imagination. Très important, c'est très important. Enfin, j'ai fait le même truc pour Macron et j'ai réussi. J'avais dit, quand Macron était pratiquement connu, qu'il était considéré Parce comme qu'on va ouvrir une agence. qui était considéré comme un petit nouveau dans les élections. Personne ne parlait de lui à l'époque. Par rapport à Sarkozy, par rapport à Fillon, par rapport à Juppé. Lui, il faisait vraiment office de. Tout le monde disait, oui, il est là pour faire nombre. C'est lui. C'est lui le futur président français. Par rapport à. Et j'ai développé. Tebboune pareil, Tebboune كي راح لفرنسا تلاقى مع إدوار فيليب تمسخر بيها تقول لي باللي راح بلا ما شاور الجماعه اللي معاه تما راه هكذا ديسيدا يهضر مع إدوار فيليب صح إدوار فيليب نتلاقاو نشربوا قهوه. Faut arrêter, je suis pas con, enfin moi personnellement. Bah, les Français ne l'ont pas rencontré pour rien. باينه باللي حبيت يتعرفوا عليه. مي شوف قول لي واش حبيت ماشي ديسيدا واحد وتبون يهضر مع إدوار فيليب. S'il n'avait pas reçu des feux. Il y a un lobby derrière lui, bien sûr. صح D'accord. روح vas-y. يلزم يدي بيرميسيون تاع راسك. Parce que comme Macron était préparé pour être président 2 ans avant. Macron était inconnu du public, Diabo Hollande. Diabo, il l'a mis dans un ministère, je crois, régalien, je crois que c'était les finances. Quel conseiller Là, il a été, avant, enfin après. Ouais, il était banquier, d'économie. Non, Diabo Hollande, il a fait connaître en tant que ministre. En tant que ministre, avant de démissionner, il a créé son parti EM, qui sont les initiales de Emmanuel Macron aussi, hein, En Marche. Il y a une différence يا جماعه. تبون كسروه مع الاول شفاو علاش مع الاول حنا كاع كنا نقولوا بلي تبون بريزيدون كاع كنا نقولوها بصح من بعد شكينا حكموا عمر علي لي زوبسيرفاتور خلينا انت ما تستعجبش بهم ولكن يعني في داخل النظام تبون كنا نقولوا بلي هو بعد حكموا عمر عليلات النهار كانوا ضد عليه الشروق ضد عليه كاع كانوا مع ميهوبي. أنا جاي si je peux pas terminer en raison. Non, justement, je t'encourage à aller. C'est comme au théâtre, il faut monter le décor pour les gens. Oui, je suis d'accord. Je laisse te faire, mon chéri. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un mais je peux le croire parce qu'il l'a fait. C'est par rapport à des faits. C'est-à-dire, il a fait ses 3 mois de justicier. حبط كذا لي شونتي ولازم كذا ولازم كذا. دون كيشوت. كيحبسوا الناس كاع تسفلوا كذا وشوفوا لي عندنا واحد حاب ينقيخ ما خداوش. خبطوا في الصندوق. بريمي جالون. بريمي جالون. انت درك النهار لا بوبولاريتي تاع النهار بارابور ا لوبينيون ناسيونال تاع البوبليك بوبولار تاعنا حنا. الجميع اللي النهار تسبوا الشعب يجي معاه. اوكي؟ اكزاكتومون صح. الجميع واحد اللي تسبوا النهار انا واحد نجي معاه. صح. كي يسبوا النهار سي لا تكنيك دو بو دو ميال. فوالا صح. دركا en plus pour résumer comme par hasard au moment du dépouillement par la dépêche Tebboune qui signale les fraudes quel courage والله راه جوج دوزيام تور يطلع اولاما بريزيدون دو لا ريبوبليك انا نوقزو يزيد وقبل ما قلت لك قبل ما تمدنا قلت لك
Ça, pour moi, et que vous avez développé, قلت لك أنا pour moi, أنا ما نامنهمش شكون يجيبوا يدهم من الخضرة، يجيبوا يدهم الخضرة في الجنة. قلت لكم هكذا. Juste après. علاش تقصدك هنا باسكو كي كنا نكتبوا على ميهوبي فافوري كي نديروا لي زارتيكل واحد بعث لي واش قال لي عبد الصمد راك غلط قال لي زون في اكسبري دو ميتر اون لوميير ميهوبي جوست باش يجوزوا تبون باسكو كانوا يعرفوا بلي تبون كاين مازال الشعب ماهوش قابل به لانه من رموز البوتفليقيه باسكو اكبر رمز لا تبون اكثر منهم جمال celui qui est resté plus de 10 ans ministre celui qui était premier ministre de Bouteflika سي تبون بن فليس حبينا بن فليس 2004 جبد روحو مي هو صغير ماشي معروف بن قرينا ما خلينا منه وبالعيد ما كان عنده حتى منصب سياسي فينالمون اسكو ما نجحوش يا جماعه اخويا يزيد جوزوا ولا اخويا ماجد يعني خدموا بالنهار كما قال لك وخدموا طيب كسروا تبون ميدياتيكمون باش يجوزوا لا فيكتوار تاعو ويجوزكم لو سيربريز C'est des outils de manipulation de toute façon. النهار. أنا juste un instant. J'ai posé une question à quelqu'un par rapport à Ali Ben Flis. Je me suis sincèrement, je me suis senti vraiment, je sais pas, dans une colère incroyable. Moi, je vais passer chez Nahar. Nahar. Il se plaint de 2014. دارت فيه اللي ما يندارش. C'est un éternel Kleenex, monsieur. Ouais. ما عنده حتى اعتزاز في النفس. Tous ils sont avec les Kleenex. Il a toujours été utilisé, jeté. Il a toujours été limogé. C'est incroyable. أنا Je واحد n'arrivais pas à comprendre. أنا واحد Il Ça répond du tout les il te demande des excuses, tu le prends, sachant que tout ce qu'il avait fait en 2014, c'est inimaginable. Ouais. C'est eux qui ont filmé l'affaire تاع soi-disant فيه إرهاب وفيه هذه وعلى وليدو وعلى وليدو وعلى نيوز والنهار راحوا جابوا مراه قال لك وليدو فيولاها J'étais vraiment touché خلوا par له حتى ça. وليدو Tu وليد comprends? C'est pas d'un يستعمل. يعني يزيد سي مانيبيولاسيون انت امنت بها مي هو بريزيدون معلول امنت انت بها راك تقول لي نجحوا فواش نجحوا؟ نجحوا يزون في سوربريز صح. اذا تبون يخرجوا اليوم ابارامون لي زانديكاسيون اللي لحقونا سي Est-ce دي qu'ils ont انفورماسيون donné les écarts ou pas? 40% مي هو براتيكمون تبون الدوزيام سي مي هو بها 25% سي انورم Ouais. نجحوا. سي انورم المعلومات الاوليه سي با اونكور اوفيسيال يا جماعه سي لي سورس تاعنا راهم يلحقونا Nous avons 11 points du premier tour. اليوم Attention, 11 points. il peut passer premier tour. العصابه Il dépasse الحاكمه 50%. العصابه الحاكمه هذه اللي قالنا عليها عبدو نجحت النجاح تاعهم خاطر كلا حاجه شابه النجاح نجحتوا في اعمال شيطانيه انتم شياطين نجحوا في التزوير انتم مزورين نجحتوا في الديكتاتوريه انتم ديكتاتوريين نجحتوا في الخدع انتم تخدعوا واش راكم تبنيو في كل شيء مبني على الخدع راكم تخدعوا ما نمنوكمش دونك هاو النجاح تاعكم في الفساد في تدمير الجزائر في تدمير الديمقراطيه في تدمير الاحلام الشباب والشيوخه او النجاح تاعكم الا في الفساد في البناء ما نجحتوا فيه حتى برنامج تاع بناء او تاسيس عداله او تاسيس احلام ما عندكم حتى نجاح عندكم نجاح الا في الاعمال الشيطانيه للتدمير تدمير الاخلاق تدمير العقول تدمير البلاد تدمير السياسه تدمير يزيد بور توا هاو النجاح تاع تبون البريزيدون سي با سوربريز تبون بريزيدون تاع المواشي ماشي بريزيدون تاع الشعب ما استعرف له حتى واحد كلمه بريزيدون ما نقدر نسميه حتى خليقه فيكم بريزيدون كي نسميك باسمك هذا نعيط له بوتفليقه عمري ما عيط له رئيس خاطر ما نستعرفش به لانه الى فيولي لا كونستيتيسيون غير شرعي وانتم تصور اللي راح تسميوهم بريزيدون عمري ما نسمي هذيك التصويره بريزيدون تصويره وين نقول لك التصويره هذه يقولوا لنا بريزيدون يا تبون ما راحش تولي رئيس لا انت لا غيرك ما راكش رئيس عليا وما راكش رئيس تاع الشعب الجزائري معظم ما راكمش رؤساء علينا راكم رئيس تاع عصابه تاع جمعيه تربيه المواشي ولا البغال ولا انتاج التمور ولا القاذورات تصفيه المياه القاذوريه هاوليك تولي رئيس جمعيه تاع هاد الشيء انت والشياتين تاعك وانت اللي بايعين الشرف تاعهم الناس اللي ما عندهم شخصيه الناس اللي لي زوبورتونيست اللي يحوسوا يبانوا الناس الطماعين راك رئيس تولي صوره رئيسه لهاد الناس اما اغلبيه الجزائريين 90 ولا 95% ما راك واحد فيكم ما راه رئيس علينا جوستومون الله ينعل عليكم ماجد لا كولير تاع يزيد Est-ce que tu penses que quand Tebboune sera annoncé président,
اسكو كاع الناس اللي في الحراك يخموا كيما يزيد ويزعفوا ويقولوا لك خلاص هذا الناس تعرفوش به، ولا بالك لو شوا تاع تبون كان راح يزيد بالك يقنع بعض الاشخاص، لانه انكور في الاسابيع الاخيره الايام الاخيره حبوا يحشوها لنا وحبوا يقولوا لنا بلي ميهوبي راح يكون رئيس. كي يخرج تبون يقدروا يقنعوا بعض الجزائريين ولا لا؟ ونفهموا ماجد Non, mais j'essaie d'être le plus terre à terre. Hein. Je n'ai aucune méchanceté envers personne. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est une question, là, je relève ce qu'il y a à l'intérieur les boules qu'il y a dans le sac, comme on dit. Exactement. Voilà. Et évidemment, moi, je prédis un rejet total des résultats des élections, quelle qu'elle soit la personne. Éventuellement, il y a des petites différences, mais tout bon président, c'est plus grave que Le mauvais président. Voilà. Et voilà, c'est... Pourquoi c'est plus grave que l'autre? Ils sont graves tous les cinq. J'arrive, parce que... Alors, selon la déjà, Abdelmajid Tebboune, la direction de campagne تاعو يقولوا il se déclare vainqueur. La direction de campagne de Tebboune serait élue dès ce soir au premier tour de la présidentielle selon une déclaration. اسمح لي. لا c'est pas officiel. C'est pas officiel. On rigole. C'est sa non mais je donne juste c'est sa direction de campagne qui annonce. Oui. Nos représentants dans les bureaux nous transmettent les résultats des opérations de dépurement et c'est notre candidat qui est élu. Donc Ballon d'essai pour voir les réactions, c'est tout, Ouais. le retour. Ouais. C'est tout, c'est classique ça. ballon d'essai. Ah oui. C'est un grand risque Jamel. C'est pas Allez, allez, ça va allez, pas. Très grand risque. Ça va pas. On met la bombe là. هذا c'est des réactions qui sur les deux clubs qui jouent يلعبوا une finale une demi-finale à distance les Parce qu'on est entraîneurs partisans de Belgrade. يديروا Partisans de Belgrade. le club تاع l'étoile Belgrade يديروا دي ديكلاراسيون هنا نغلبوهم هما فابل هكذايا باش يسخنوا الاجواء باش يحطموا الاخرين تاع بالهم كي يدخل التيرا بهذه لي ديكلاراسيون اللي راح يربح الماتش. تبون دوكا راكم تقولوا تبون ولا غير تبون يا جزائريين ها يهضروا ها رانا اون ديراكت اليوم راكم دخلتوا خرجنا من راكم دخلتوا هنا يدخلوكم هنا الجزائريين هاوليك كنا 4 عهدات سوداء من اليوم مهما كانت الصورة اللي راح تحكم جمعية المواشي هالك العهدة الخامسة السوداء راح ندخلوا فيها. كي يقولوا لهم ما راناش قابلين بكم واش يقولوا لنا؟ يقول لك على 5 سنين الصندوق اللي يهضر هي ما كاينه صندوق لا والو يهضروها بستيل ويقروا في بلاصتنا حنايا مستعمريننا. العهدة مرحبا بكم العهدة الخامسة السوداء تاع هاد الصورة وجذورها عصابة. Tu es d'accord Jamel? كيف Pour toi Tebboune c'est le prolongement de la SAVA? Aucune nouveauté puisque tu as dit depuis 2017. Est-ce que pour toi s'il passe dès ce soir? Si, ça va être encore le paravent de la nouvelle bande pour moi. Prolongement de la SAVA? Non. On est d'accord qu'il y a une Aïsaba, il y a Haouzit Aïsaba à droite. On est d'accord, d'après l'année. Une bande a chassé une autre. On est d'accord là-dessus. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Ça va être encore le paravent civil de la bande aujourd'hui, la nouvelle bande qui est au pouvoir. C'est tout. Majid. Je pense que, c'est-à-dire c'est trop tôt déjà. C'est trop tôt déjà pour vraiment faire... Trop tôt pour le fait qu'il soit déjà président. Ouais, moi je pense pas. Là, je pense c'est un ballon d'essai pour voir un peu la réaction des gens. Moi je pense pas que c'est trop vite. S'il n'y a pas un deuxième tour, il y aura de la violence. C'est certain. C'est certain. Il va y avoir de la violence sur tout le territoire. C'est-à-dire, il y aura un soulèvement. Écoute, oui, je sais, il y aura un soulèvement. Il y aura un soulèvement violent contre l'armée. Contre l'armée. Ça ne sera pas contre autre chose, ça sera contre l'armée. C'est-à-dire, si la direction, il a pris le pouvoir sur le reste de l'armée, eh bien le peuple, l'armée doit prendre sa position. Puisqu'il n'est pas possible que, après 10 mois de soulèvement, de Hirak, qu'on revienne à la place de départ. Qu'on puisse accoucher d'un Tebboune. Voilà. Il n'est pas possible. Les Algériens n'accepteront pas ce résultat. Quel qu'il soit. هذه النظرة تاعي كيفاش نشوف. هذا مفهوم بصح تقول سوليفمون بوبولير مع على حساب معناتها لو شوا تاع تبون va aggraver la populaire. Il va rendre le Hirak violent.
il va rendre le hirak violent. Il faut estimer peut-être, bon, si les historiens disent que à chaque fois qu'il y a un mouvement qui n'aboutit pas, il y a 5% qui se radicalisent. Alors si on a 5% sur 30 millions, je vous laisse le soin de... تسمى يوليو انتفاضه ما كيما صار في C'est فلسطين Non, ça n'a rien à voir avec la Palestine. Ça n'a rien à جمال voir. كمان مجيد دابا يقول بلي لو شوا دو تبون افاغرا سوليفمون على لو كان طلع ميهوبي سخا با لا ديفيرونس Non, c'est du pareil au même. C'est ce que je t'avais Non, dit. peut-être un Ben, peu moins, peut-être un peu moins avec Mehoubi. Peut-être un peu moins parce qu'il y a le facteur jeune. non, وين جا في عمره 30 سي لو سنه هولاندي ميهوبي ميهوبي هذا سي لو هولاندي وين ميهوبي هذا لو صغير كان جاء عليك عبد العزيز bon صغير عليكم tu te ميهوبي souviens تقليدك la première émission ستيسنا il est plus jeune que les autres Non, c'est dirigeants plus jeune. الجون هذا il est plus jeune. Hein. Quand tu سمعت هذاك جاني معاك. الجون كيكون في عمره Tu es jeune par rapport à Gaïd Salah, tu es jeune par rapport à c'est Ben le- Ali Ben Ali, tu es Tebboune. jeune par Par rapport rapport au à Tebboune. Ah ouais, voilà. الجون كيكون في عمره 30 35 40 سنه نقولوا جون 60 سنه ولا 30 الناس يخرجوا له 30 تقولوا عليه جون ما راهوش جون Non, Mais ouais. c'est que... مي 60 سنه Moi je, ولا pense, 60 moi, سنه je pense que, Non. moi, je pense que de toute façon, Voilà, oui. et les discours de Gaïd Salah, ils défiaient le peuple depuis le début. Ils traitaient les Algériens. الشعب كعادو Ils traitaient les Algériens. Parce que, je vais te dire, l'armée algérienne, parce qu'on peut Tebboune, c'est l'assurance tout risque de Gaël Salah. Voilà, c'est Pour le l'assurance. retrait, pour le retrait de Pour le Gaël Salah. retrait, tout C'est risque. l'assurance. Mais c'est la... C'est un point de vue intéressant. Bien sûr, c'est vrai, il a J'ai raison. toujours dit, Belé, le choix du gagnant déterminera le sort de Gaël. Voilà. إذا ميهوبي يجوز كنت نقول لكم Gaël يخرج حتى كي يموت. إذا تبون يجوز معناتها Gaël يخرج en C'est sécurité. l'assurance, c'est la garantie assurance. assurance vie Tebboune, voilà, c'est-à-dire que Tebboune, il est premièrement plus ferme que Mehoubi, enfin que les autres. Oui, il a plus de personnalité. Ouais. Benflis, c'est un félon, c'est un khadda, c'est l'opportuniste qui change sa veste à tout vent. Les deux autres là, qui sont là pour faire nombre, les deux tocards là, Les plombiers, les deux plombiers. ceux qui courent à 200 contre 1, personne ne parie sur eux. Donc, Adouk Diop, Bachidiro, un peu. Les 7 et les 8, les cartes, les plus basses cartes dans la belote. Les 7 et les 8. Donc, Adouk Alina, donc, c'est-à-dire, on savait, moi personnellement, je savais que ça allait se jouer entre ces trois-là. Tebboune, Benflis ou Mehoubi. Quoique j'étais, moi, sûr, depuis 2017, et mon écrit existe, hein, dans un journal électronique, hein, sur Internet. Il est là, hein, c'est à la date, il y a tout ça. Et j'ai même une vidéo aussi, pareil. Donc, moi, selon les éléments que j'avais à l'époque, et plus le temps passait, plus ça a confirmé Mahar, comme par hasard, juste avant les élections, Mahar lui tombe dessus. C'est de la comédie pour toi, c'est de la comédie. Bien sûr, mais tout ça, c'est un scénario. C'est un scénario, c'est-à-dire que... On n'a jamais dit la vérité. Si par exemple j'ai envie d'écrire cette histoire, j'ai même pas besoin de piocher dans mon لا لا كيسون تاع جمال سي لا كوميدي ولا انيس رحماني والجماعه مشاو مع ميهوبي حشدها له المؤسسه C'est العسكريه une stratégie. Non, c'est une stratégie. تهضر لي على النهار, on connaît Son palmarès. le responsable Larbin. Il exécute les ordres, on lui dit tu fais ça, il fait ça, point à la ligne. Tu le sais bien, tu le connais mieux que moi. Pas besoin de le présenter. J'ai affaire à lui. Ce gars-là, c'est un Larbin qui exécute les ordres. D'accord? C'est un. Donc, il a reçu la consigne de lui tomber dessus. Donc, qui m'a dans la mentalité des Algériens, on est tous d'accord. Tous ceux qui sont contre, tous ceux dont Nahar est contre, le peuple est pour. C'est-à-dire, Nahar, qui redoit donc Nahar Sebabdou Sma, Il a besoin de la sympathie. il devient un héros. C'est صارت لي نهار سبوني وداروا عليا وعلى ils m'ont rendu service هذاك الصح علي صلى الله عليه وسلم شوف كيف امير ديزاد امير الحوار ما كان يعرفوا من الاول ماشي بزاف يعرفوه بصح العائله الجزائريه اللي يسبوه سبوك النهار يسبوا C'est des techniques, ça s'appelle des المانيبيولاسيون poudrières. دو ماس Donc, C'est des poudrières, la technique des poudrières. Quand l'histoire, j'ai même pas besoin de piocher dans mon imagination. Tous les ressorts sont là pour écrire une saga. Tous les ressorts sont là. T'as pas besoin. Il suffit juste pas de la chronologie des événements, faut la préciser à ce niveau-là. Sinon, t'as pas besoin. Là, l'histoire, t'es belle qu'en 24 heures. Donc, comme par hasard, juste on discutait là, la nouvelle qui tombe, Tebboune,
Désigné. en tête avec 20 points d'écart Oui, en plus, les informations mais المصادر تاعنا اليوم sur les bureaux de vote parce que ça fait quand même plus d'une heure. انا داخلين في 9 غير ربع les bureaux غيبقوا على 7 donc غير نغلق les bureaux à 7 يبداو les opérations de dépouillement donc chaque candidat il peut avoir déjà un ordre de grandeur. C'est pas très compliqué d'avoir l'oreille mais vraiment les informations اللي يحكوا لنا encore la dernière information اللي يحكوا لنا تبون vraiment en tête mais vraiment en tête il risque de ne même pas y avoir un deuxième tour. Non, oui, parce que ça serait très dangereux pour eux d'avoir un deuxième tour. Je pense, oui. Donc, ce qui fait que, donc, pour revenir donc à l'essentiel, donc, c'est-à-dire aujourd'hui, Tebboune, c'était parmi les 5 candidats, c'était le seul, aux yeux du régime, hein, aux yeux de Gaïd Salah, c'est-à-dire qui avait assez de poigne pour lui permettre de sortir avec toutes les assurances et les garanties pour Gaïd Salah. Donc voilà, maintenant toi tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé j'ai peur qu'il y ait... Oui. Anna, je pense pas, il va y avoir, bon, pour moi, je vois les choses comme ça, je pense que le Hirak va continuer, il y aura des rounds d'observation de part et d'autre, Tebboune il va tout faire, il va sortir, il va être coaché, il va être formé, il va être pour plaire, on va lui ramener, oui, donc il va promettre monts et merveilles. Il va, bien sûr, ils vont, comment dirais-je, ils vont exploser quelques lampistes, quelques-uns qu'on va donner à la vindicte populaire. Comme le ministre de l'Intérieur, ils vont sacrifier Voilà. ça. Non, c'est obligé. Ils vont sauter quelques lampistes, surtout s'ils sont détestés par le peuple. Eux, ils n'ont aucun scrupule à le faire. تقولي حارب الفساد معناتها اي تبون ولا راه انت راح تحارب الكوكايين لك كوكايين قويه في الجزائر يا تبون والزطره قويه في الجزائر ولا غير الا جيت انت تحل الكوكايين والزطره ولا غير نوضوا نشطحوا هنايا C'est comme on la première fois on l'histoire du Malabèche والزطره. Je sais pas, est-ce que vous connaissez un pays où رئيس جمهورية يكون تبون وليدو في الحملة الانتخابية دخلوه في افير جديدة تاع تبويض اموال تاع بلونشيمون دارجون وفي عبان رمضان دونك يصبح لك سي كومون اوزي سي بون ابخي فوالا moi aussi c'est que de toute façon quels que soient les résultats qui vont sortir, on sait que la votation, il n'y a pas de votation. Il n'y a pas de votation réellement. La scarade, on a dit depuis le début. Oh, mais voilà, ils mettent des bulletins en fonction. J'ai fait une publication. La minorité des gens qui votent. خلونا نقولوا في 15% تاع الجزائريين راح يفوتيو. Tu penses pas que Tebboune dès le départ il avait plus d'atouts. معروف كثر عنده ان باسي خرج لا ضربات على 2017 حبينا ولا كنا ضربات على 2017 بزاف جزائريين وقفوا معاه. انا كنت في الجزائر ذاك الوقت كنت في الجي جو بو فو سيرتيفي بلي الضربه هذه بزاف ناس وقفوا عليه معاه غيركم يا الخاس نحيتوه باسكو حابين يحيي لكم لا مافيا il a des partisans ce monsieur. Maintenant est-ce qu'il est capable est-ce qu'il est un bon président ça je le dis pas je ne le dirai jamais mais pour le système c'est le candidat le plus adapté. على بالك باللي تبون il est condamné à cause de quoi? Ce n'est pas à cause de son passé. Non. C'est à cause de Gaïd Salah. Gaïd Salah, c'est l'homme actuellement. C'est l'homme le plus détesté en Algérie. Ça. Il n'y a personne plus détesté comme Gaïd Salah. Ça. Dans l'esprit des Algériens, quand tu parles de Tebboune, tu parles de Gaïd Salah. علاش قلت لك باللي يوغا لا فيولونس؟ واحد يعقب 10 شهور وهو يسب في الشعب. كان وديبي دي حركة كان يقول لهم المغرر بهم ومن بعد قال بالك نطبقوا القانون او نطبقوا القانون باسكو هو نو مي سا ريان افوار افيك سا هو في راسو يسادريسي ا لونسيان دي ار اس جمعهم دارهم في الحبس هو حسب الدي ار اس راه يجبد في الخيوط صح هنا جبار فوالا داب توفيق وسعيد وسدير بريف من بعد باغ لا سويت كمل في هذيك لي ديسكور كي شاف بلي الشعب كاين بزاف il a utilisé par ses conseillers aussi par l'aide de ses conseillers il a utilisé le Hirak pour prendre sa revanche sur l'autre partie sur d'autres clans qu'on appelle mafieux que le peuple appelle les clans mafieux bref donc من هذاك النهار هو بدا يسب وقتاش quand est-ce qu'il s'est suicidé Gaïd Salah parce qu'il est mort
Non, quand est-ce qu'il s'est Politiquement. suicidé? Voilà, il s'est suicidé. Le jour où il s'est attaqué à l'emblème amazigh, où il a mis Bourgal, le Habs, Ben Hadid, etc. Le discours, je pense, du 19 juin. Exactement, au mois de juin. Voilà. Au mois de juin. C'est ça qui a tué Ghezal. 19 juin, le Parce 20 juin, qu'il aurait pu être président de la République. Mais le choix de Tebboune, est-ce que c'est un suicide ou là ça va lui permettre de le Tout sauver? à fait, c'est Ça, un voilà la suicide. question. Tout à fait, c'est un suicide. Parce que la suite de ces... Comme il a été mal conseillé, ou bien il a été mal inspiré de lui-même, donc il a été dans une fausse direction, il a continué dans l'insulte. Et le peuple l'insulte de l'autre côté aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a pris, c'est-à-dire Tebboune, c'est un suicide. Il a pris, c'est-à-dire il va couler avec lui. Il va couler avec lui. C'est pour cela que tout à l'heure, je t'ai dit, à mon sens, le peuple refusera Tebboune. Par principe, ce n'est pas parce que c'est Tebboune, c'est parce que c'est le copain de Ghezal. C'est ça le montre. Justement, Yazid. ما شوف لو سويسيد اللي راكم تقولوا عليه ما كاين حتى سويسيد مهما تكون الصوره اللي رايحين يعلقوها لنا قلنا هاد الصوره رئيسه عليكم تحكم عليكم مهما الصوره مهما الاسم ما على باليش كاع بهم ما كاش سويسيد هذيك الصوره كي تحكم ما سويسيداتش الصوره هذيك عندها السلطه البوفوار والحكم والقوه 5 سنين شكون ما يقبلهاش هما عندهم يصوفيو الحكم المناصب النظام ويستقروا في الحكم وفي المناصب وفي التسيير كما سيروها من نهار خلقت الجزائر هما القوه والسلطه ما كاين حتى سويسيد لو كتنحي لهم كاع هادشي يقول لك والله غير هذاك دانا السويسيد نحلنا القوه ونحلنا السلطه هاو سويسيد دونك يجيبوا التصوير يعلقوها لنا يقولوا لنا هذه رئيسه عليكم الصوره هذه راهم خبزه مهما الاسم ما واحد ما يسويسيدي اللي يقولوا له صورتك راهي تحكم يقول لك راني بيان يفرح ما كاش سويسيد. Jamal, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que Tebboune sera une simple photo? Est-ce qu'il va pas être, est-ce qu'il voudra pas prendre plus de pouvoir? Moi, j'ai toujours dit, c'est-à-dire que, moi, je l'ai déjà dit, j'ai des vidéos, enfin bref, j'en parle avec des amis. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit, je le dirai encore. Quoi qu'il va se passer après, maintenant. Celui qui va être président, que ce soit avec des fraudes, ou que ce soit dénommé, désigné, élu, tout ce qu'on veut, ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire le paysage politique algérien, le peu de paysage politique qu'il y avait avant, on n'aura plus le même paysage. C'est-à-dire il va y avoir d'autres façons peut-être de détourner de l'argent, on détournera moins d'argent. Parce qu'il y aura moins d'argent forcément. Déjà, voilà. Il y aura moins d'argent forcément. Il m'a suivi dans le sens où, économiquement, il y aura beaucoup moins d'argent à voler. C'est-à-dire on va être obligé de travailler. Le mois هذاك يسرقوه لنا. C'est-à-dire maintenant... Le peu d'argent هذاك يسرقوه لنا يخليونا. Non, la vérité, beaucoup de gens s'inquiètent sur le côté économique, du point de vue économique, beaucoup s'inquiètent. Alors pour moi, je pense à quelque chose malheureusement. Il est temps qu'on apprenne à travailler et de ne plus compter sur le pétrole. On peut dire que c'est la crise économique qui va nous permettre de se débarrasser de ce régime. Le développement qui apporte la sécurité, qui apporte la clarté, la justice, le développement, le bon sens. Donc moi, Tebboune, lui, quelqu'un d'autre, bon, je vous ai expliqué le choix de Tebboune, c'est pour la sortie avec l'assurance touriste pour Salah. C'était le seul à peu près qui, selon son parcours, qui avait quand même assez de points par rapport aux autres. Qui avait assez de points. Parce que Mirobu, on sait que ce n'est qu'un pauvre... Enfin bref, passons. Donc, c'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tebboune, il va automatiquement, d'abord se faire un beau lifting par des gestes populaires et populistes. La gestuelle. Non, populistes. Non, il va faire des choses, tu te dis, ah, voilà, il va travailler dans ce sens. Ils vont travailler dans ce sens. Ben, je me dis, finalement, il n'est pas aussi... Il n'est pas aussi finalement, voilà. Ce qu'il a fait en 2017, il le pensait sincèrement. Les 3 mois de justicier, quand il a pris la carte de justicier. Donc ça, c'est sûr qu'il va faire des grands trucs, il va libérer tous les otages. Moi, j'appelle pas ça des détenus, parce que l'État... Je pense qu'il le fera. Moi, je suis persuadé qu'il va le faire, c'est nécessaire. Ouais. Donc je pense ça déjà, parce qu'on ne parle pas à notre niveau, il ne faut pas parler qu'à notre niveau. On parle par rapport à tout le peuple algérien, il y aura un impact vis-à-vis de certains. Derrière ça, il va forcément... c'est ce que je ferai. C'est une carotte. C'est la politique. C'est la politique. C'est la politique, mon ami. Je suis d'accord. Mon ami, en politique, si tu ne sais pas mentir, ne fais pas de politique. D'accord? On serait bien d'accord. Et un bon politicien, celui
une fois élu, s'il arrive à concrétiser que 50% de ses promesses, c'est déjà un bon résultat. Voilà, dans tous les pays, y compris les pays démocratiques ou la développés. Je n'ai pas précisé, j'ai dit tout politique. Voilà. J'ai pas mis. Non, mais je crois que Non, fait abstraction du pays. C'est dans tous les politiques, c'est ça. Dans tous les systèmes politiques. Voilà, voilà, c'est- c'est le cas. كي عايش يقول لك في الجزائر يقول لك هاي برك راني من البوليتيك تسمى برك ما تخرط عليا. Voilà. Et c'est pour ça, c'est pas dit comme ça, ça n'a pas été dit. Absolument, je suis Donc d'accord. voilà, donc ce qui fait qu'il va se faire une belle campagne de lifting, il va se faire vraiment une image de héros. Donc il va libérer donc, tous les otages que Gaël Salah a mis là-dedans au frigo en attendant que Tebboune arrive. Donc il va faire ce geste-là, il y aura un impact, forcément il y aura un impact. Il va aussi faire des promesses derrière en disant voilà, mais je vous promets, je vais faire ça, plus fini, tout ça, mais ça travaux, vous allez voir, un peu de l'eau, ou de l'eau, une nouvelle ère, ou maintenant. Il va faire quelques trucs. Juste derrière, il ne va pas tarder. Parce que, donc une fois que les choses vont se mettre en place, une fois que les gens, il n'y aura plus de Hirak, parce qu'ils ont un gros problème avec le Hirak. Ils n'arrivent pas à trouver comment Ouais. piéger le Hirak. Donc, il faut faire des promesses et surtout les. Il faut des concessions. Non, Faut des c'est-à-dire, concessions. voilà, bien sûr, ils vont faire quelques concessions, ils vont tenir quelques promesses. راح يضحوا برؤوس جديدة. Voilà, رؤوس ils vont جديدة. surtout jouer, et croyez-moi, j'en suis persuadé. Moi, je vous dis, يا جماعة اللي راكم في النظام مش عارف ما عنديش les noms, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont tomber, ils vont les sacrifier. Ils vont aller au Harrach. Ils n'auront aucun scrupule. Ils vont aller au Harrach. Il y en a beaucoup اللي داو الناس الحراج يروحوا مثلا الحراج. C'est-à-dire qu'ils vont sacrifier pas mal de lampistes, surtout des noms qui sont détestés surtout par le peuple. Et je pense que là, il y aura encore un سيدي واحد impact. الساعد Il y aura donc. Non, c'est avec ça. بالحبس سيدي سعيد عبد المجيد سيدي Ah سعيد. oui, ah oui. غالي جنرال غالي بقصير. لا اللي Enfin سعد bref, donc une fois qu'il aura donc enlevé quelques petites têtes de la méduse, mais pas la méduse elle-même, avec les têtes de la méduse. Quand tu coupes un, il y en a une autre qui pousse. Ouais, bien sûr. C'est Comme le son produit. crocodile. Voilà. Non, comme le requin aussi. Ouais, enfin bref, donc ce qui fait. Donc jusqu'au jour où un jour il y aura le percé algérien qui va venir couper la vraie tête de la méduse. Mais pour l'instant, ça reste dans la mythologie. Donc ce qui fait que, voilà ce que moi je pense, voilà le plan de Tebboune. Et je pense qu'il va quand même arriver à séduire quelques-uns. Il va séduire quelques Algériens. Et puis après, Maboul, elle me dit plus اسمح rien. لي نبوزي لك كيسيون واش هضرت هكذا في هذا السيناريو هذا والعسكر ما يزيدوش يحكموا يتوخروا Ah non, il ne pas mort Tebboune. تخبى مور تكون Ce sera le parent. La façade c'est Parent. lui. افوار لي ديسيزيون يبقى قلت qu'ils vont l'utiliser par avance civile. أنا شوف je vais vous poser une question الأخرى. Yazid, je vais C'est vous le poser une question. commercial de l'armée. شوف je vais vous poser tous une dernière question pour clôturer cette soirée live. وباش نتسناو واش حيصير بعد في لا soirée. بون ربي يجيب الخير كما قال اخويا حنا قلنا باللي دونك لي زانفورماسيون دو بلوز اون بلوس سور لي كونكوردون تبون راح يديها ابارامون اذا ليكار مازال يبقى كبير با دوزيام تور دونك اذا داها تبون اون في كيلكو بروجيكسيون الحرب يخدم بالفساد يفا ساكريفي كيلكو تات وخلاو اون ليست دو بيرسوناليتي مازال ما حاسبوهمش عبد المجيد سيدي سعيد غالي بالقصير دوطر اوم دافير كيما محمد العيد بن عمر دونك مازال عندهم ضحايا ويستناو فيهم تبون يقدر يستعملهم تبون فاليبيري بلاك لي زوتاج لي دي دوبينيون اكسيتيرا دونك حنا اذا داها تبون سافا سو كونفيرمي ديسي دوما واش لازم يدير اخر سؤال واش لازم الحراك يدير جامع Opération de séduction même, Tebboune, je vais vous dire une chose. Hein. Tellement que. Je suis sûr, dans le cadre de son opération de séduction qu'il va faire par la suite, il va même peut-être prendre واحد كيما بورغاي ولا راح تعاوني باش نحيو كابابل يفي كونفيرونس دو شونجمون كيما بوتفليقه حاب يدير كونفيرونس ناسيونال دو شونجمون اسمع t'as vu l'impact médiatique تجيب واحد كيما بورغا تجيب واحد كيما بورغا تجيب واحد كيما طابو وديرهم في Il peut faire ça. يشريهم مش كيتبيعوا ماشي يشريهم يقول لهم نون يقول لهم سي بور vous prouver ma bonne intention. Il va les inviter au dialogue. Il va les inviter. Venez faire ce que vous dites. بورقعه ما راحش يبيع الشرف تاعو باش يخدم Non, Bourga, ce que j'ai dit tout à l'heure. ما قلتلكش بورغا يجي معاه قلت لك il est capable de leur demander كي ديموندي لهم ومن بعد ما يقولوا لا لا. C'est l'impact dans la population qui est important. Voilà, j'ai proposé. Mais lui, il va se présenter comme le président du dialogue, Voilà, le président du consensus, de l'ouverture. Il خرجهم من الحبس ويحب Ce régime, يدير لك une conférence de Il est changement. vicieux. ويربح الوقت. ce régime
il a le génie du mal. Il s'arrange toujours à se mettre dans une position gagnant-gagnant. Mais justement, répondez à Gagnant place. Pour la dernière réponse, il y a le génie du mal. Parce qu'en face, il y a une population qui n'est pas politisée, qui fait que manifester, mais qui n'a pas un projet ou des représentants politiques. Donc, واش نديرو يزيد؟ خلاص إذا دار تبون ودار رئيس الجمهورية، واش لازم يدير الحراك؟ انا مع الحراك، ما نبدلش كلامي، كلام الحراك نمشي فيه. الحراك رانا نقولوا لا حكم العسكر لا لحكم العصابات، رانا رافضينكم، حبينا التغيير. ها واش كلام الحراك، ها واش يقول، هو واش نبقى نقول انا. ماجد، واش لازم يدير الحراك؟ Bon, le Hirak, il doit s'organiser. J'espère que les réactions à l'annonce des résultats vont, c'est-à-dire l'impact va être parce qu'il y aura de la violence, c'est certain. C'est certain, parce que après 10 mois de Hirak, les gens n'accepteront pas le verdict des fausses urnes. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour eux, Tebboune, c'est Gaïd Salah. Gaïd Salah est rejeté, Tebboune, les Malaïka ou les Rasoul, il y a des lieux où il sera rejeté définitivement. Autrement dit, il peut y avoir de la violence, une vraie violence, un refus de la présence même de l'État. ولو كان avec Tebboune Gaïd Salah يروح، لو كان 2-3 mois après, imaginons. 2-3 mois après, moi je crains une chose, qu'il y aura des coins où il y aura de la violence, ça c'est sûr. Il y aura un rejet complètement c'est-à-dire qu'il ne sera même pas reconnu. Le pouvoir va jouer sur justement ce rejet-là pour dire, bon voilà, qui m'a حاولوا يديروها الماك etc. هو من الانتاج تاعهم هما اللي نتجوا المارك وخدموا به Comme dans tous les pays. Voilà. Quand il va le Front National ici en France. Hein. Non, mais le marque c'est une supercherie. Non, mais c'est pareil. C'est une supercherie. Non, mais chaque pouvoir politique invente des ennemis. Il a ce qu'on appelle des leviers. Non, c'est qu'il a fabriqué son ennemi et qu'il a utilisé même pour avoir des relations avec Israël. Parce que moi je ne crois pas qu'il a été, Farhad Menni n'a pas été en Israël comme ça. Il n'a pas été en Israël comme ça. Enfin, pour moi, il marche avec... C'est un autre débat. Bref. C'est un autre débat, là, c'est un autre débat. Voilà, bref. Mais moi, à mon sens, que le Hirak, dans sa globalité, il prendra du temps pour digérer. Et une fois qu'il digère, et pendant la digestion, il doit préparer la relève. Je ne pense pas que le président qui va sortir de ses urnes, surtout si c'est bon, ne pourra pas, moi, à mon sens, il ne pourra pas faire... Tu voulais rajouter un mot avant de donner la parole à Jamal? Il sera obligé de remettre... عندي واحد الفكرة قديمة بزاف، هي شوية ريسكي في بلاد الاستعمار وين تنافسي يديوك الحبس. الناس أهل الثورة اللي راهم في الثورة ملايين ولا ملايين، مهما كان الحال يجب نخلقوا حزب ولا جبهة 22 فبراير، جبهة سياسية وين نجمعوا فيها كاع الناس اللي ضد العصابة، مهما الايديولوجي بوليتيك، إلا راك مع الشرق ولا مع الغرب ولا مع الجنوب ولا مع متدين بزاف ولا متدين نورمال ولا شيوعي ولا كابيتاليست، يلزم نأسسوا حزب 22 فبراير، هذايا نكونوا فيه، هذايا تكون قوة وتكون ستركتور، يكونوا الناس اللي ضد العصابة والناس الثورة يكونوا عندهم منظمين ينضموا إليها. هذه يلزم تكون مهما كانت الحالة. واشنو كنا عايشين تحت نظام وين تجي تهضر كيما هذه تروح للحبس، يجيو اجتماع يديوهم الحبس. ليها واش نشجع شعبنا يلزم نخلقوا حزب 22 فبراير. الأحزاب الأخرى اللي كانوا بكري كاينين ما على باليش إلا مازال يكزيستيو. و فاس واش عندنا حاجة اللي تقابلنا، أحزاب الخدع، كاين 4 أحزاب التحالف، هادوك نورمالمون في الحقيقة ما يزيدوش يكزيستيو، لازم تنمحاو. نتوما التاريخ تاعكم خامج، تاريخ موسخ، عيب علينا وعيب عليكم بلادنا تكون عندها أحزاب كيما هادو مازال تكزيستيو، أحزاب الشتاء وأحزاب التحالف. دوكا اقتراح يا شعب، كاين الناس، كاين الرجال وكاين نساء قافزين وراكم ملايين، ما نقولكمش لازم تكون دكتور ولا ليسونسي ولا محامي باش دير الحزب، ما داك اللي خرج في سنه 7 هذاك القافز وليد الحومه هذاك
اللي يدردق هذاك سواء في بالجراح ولا في باب الواد ولا في وهران، دخلوا الحزب هذايا واسسوه. ما يلزمش يكونوا مسؤولين. كاين حاجه اللي ما تعجبنيش انا في المسؤوليات، ما يلزمش نهار نصيبوا مكتوب الرئيس حزب ولا رئيس جمعيه ولا نصيبوا هذوك ال 21 تاع المجلس نصيبوهم كاع زعما جامعيين، ولا يقول لك سيدي زافوكا ولا واحد دكتور. لا ما ملي عمره ما عنده حتى ديبلوم تاع سنه سادسه كاين اللي عنده في المخ، عنده بلاصتو في المسؤوليات وفي القرارات. هذيك باش ننجحوا الا كرييتوا حاجه. ما تنساوش الناس اللي ما عندهمش الباك واللي ما عندهمش السنه الرابعه وما عندهمش وبصح عندهم في القلب وعندهم في الراس، دخلوهم في الحزب ونمشيو البلاد، ديروهم ممثلين في الولايات وفي الدشرات وفي البلديات. Jamal. هذه المقاومه. Ah, Jamal. Alors, Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en dernier lieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, Si, voilà. président. Bon, c'est tout pour les présidents, Pour apparemment. les présidents. Ça, on se dirige vers ce scénario. bon, chauffe. Anna, moi, je ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Qui n'adore, mais qui n'adore, je ne connais pas. Non, on n'est pas les feux de l'amour, Non, on mais n'est pas là, non. Anna, c'est maintenant, parce que quand même, Bzaf spécialiste. Chabaouia, populiste. كاين بزاف ناس تهضر واش الناس تحب تسمع. انا جو دي سو كو جو بونس سو كو جو تسمى واش نشوفوا اللي يقولوا سي بارابور ان recoupement de faits. C'est-à-dire je recoupe des faits نحوس قدامنا باش avoir mon idée. D'accord. انا je pense qu'il faut dire une chose. Qu'est-ce qui a donné cette silmia? C'est-à-dire qu'est-ce qui a créé la silmia? Cette donnée qui a manqué le régime pour mettre un terme à l'Hirak. Ouais. Parce que Makdarlouch, elle était Silmia. Parce que Silmia, c'est dans le cadre constitutionnel. C'est-à-dire la constitution elle-même protège ces manifestations parce qu'elles sont pacifiques. C'est-à-dire aux yeux de l'opinion internationale, Gaïd Salah et compagnie, une fois qu'ils avaient réglé leur compte en utilisant le Hirak, mais d'accord, la donnée de Silmia, mais ما كانش عنده. قال التوتال يكره ويعيا ويطلع لا فيولونس. فهمت كيفاش؟ Ça n'a pas eu lieu. جا رمضان جا الصيف جا كدا لا قعد الشعب bien au contraire, ça s'est amplifié. Ok. ولكن quand on fait une analyse objective, c'est-à-dire on reste objectif, نقعدوا موضوعيين. هذا الحراك كيفاش جاتو هذه السلمية؟ جاتو علاش؟ أنا نقول لك علاش. Il y avait aussi de la peur. C'est la peur qui a fait qu'il fallait qu'on reste silmia. Parce qu'on a quand même un antécédent et qui est la décennie noire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens encore vivants, nous, la preuve, qui se souviennent de cette période. Cette période où beaucoup d'innocents sont morts pour rien, etc., etc. Donc il y a encore ce traumatisme. Donc silmia a été motivé par justement la peur. Donc il fallait rester silmia, silmia. Ne pas donner le bâton pour se faire taper dessus. Aujourd'hui, Tebboune est président. Si Tebboune, enfin, je pense qu'il va être président. Pour moi, depuis 2017, je le dis. Mais c'est pourquoi c'est des indications, c'est des informations sérieuses et fiables. Ils ont décidé ainsi. Donc, Tebboune président, donc ils ont pris le, si j'ose dire, si ça, je ne sais pas si ça se dit en français, le moins pire. Ils ont pris celui qui n'est pas pire. Le moins mauvais. Voilà, celui qui n'est pas pire. Voilà, là ça se dit en français. Parce que moins pire, ça se dit pas. Ni plus pire. Il n'y a pas plus pire, il n'y a pas moins pire. Donc, c'est pas le pire. C'est-à-dire en termes de charisme, on va rester honnête. Maintenant, en termes de charisme, en termes de... L'expérience de l'État. L'expérience de l'État, en termes de... Il a fait quand même un petit antécédent déjà comme un justicier. Imagine qu'il va le gars, il fait tout le temps, tout. Mais un de 3 mois, t'es un justicier. Quand on lui a, entre guillemets, donné Il a une stature. Bon. Donc, venez d'en parler. je sais que dans le Hirak, il y aura des gens qui vont se dire, et si on essaye avec lui? Et si on essaye? Surtout là, quelques effets médiatiques ou quelques trucs de séduction, etc. Il y aura déjà une petite partie du Hirak qui va se ronger en attendant de voir ce qu'il va faire. Et je sais qu'il va faire. Il va faire des choses, opération séduction, à fond la caisse, par exemple. Il va dire, voilà, il y a l'instant Hirak, تحبوا ديروا الاخر نعطيكم دي صال نعطيكم اللي يحب يحل الحزب يدير الحزب اللي يحب يدير الاحزاب راحوا لا بروف باش نقول لكم ما بون فولونتي. Ça, je suis sûr qu'il va rentrer dans ce genre de truc. تحبوا دير des réunions, vous faites des réunions, vous aurez des salles. Faites une demande dans le cadre de la loi, faites une demande là.
vous aurez vos autorisations, vous aurez le droit de vous réunir, vous aurez le droit de créer des associations, vous aurez le droit d'avoir des partis, il y aura plus... Ça, mais le Hirak doit... C'est ça le problème. Le Hirak... Là, ça va avoir un impact sur le Hirak. C'est comme ça qu'il va disperser le Hirak. Donc tu crois que le Hirak va se disperser? Mais bon, attendez. Si Asna s'il fait ce que je suis en راك train de تعطينا dire. نصايح هنا باش تاعنا انت ما تديروش الخيوط Mais non, déjà, mais non, tout ça. صح non, هي non, جمال. Qu'est-ce que le Hirak doit faire? وين بنانا مع اسمح لي اسمح لي اعطي نصيحه للشعب باش يكون قوي كيما قال اعطي نصيحه للشعب باش يكون يزيد قال لك il faut créer le front du 22 février. جبت le 22 février. حزب 22 Voilà, حزب. الحراك شو لازم نديرو؟ اسمح لي le Hirak, lui, il parle d'une structuration. La structuration de quoi que ce soit. Regarde, pour créer une association, combien il faudra de temps? Il faudra déjà structurer les gens, les organiser, faire une charte, etc. Tout ça, ça prend un temps fou. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il faudra faire? J'allais te poser cette question tout à l'heure, parce qu'on ne va pas rester figé comme ça. La question d'Ousmane par rapport au... Non, pour donner le fin mot de l'histoire, donc on est juste après. اسمح لي اخر ارقام يلحقونا اخر ارقام يلحقونا بور كلوتور ليميسيون الارقام هذوك شدهم عندهم الارقام 51% تبون خلاص سي 15% علي بن فليس عاود طلع مزز عز الدين ميهوبي 10% 19% عبد القادر بن قرينه 5% بالعيد دونك فوالا سي لي ديرني شيف راهم يلحقونا لحد الان 51%. اه 51% pour تبون Il veut pas mais prendre c'est le pas risque d'un encore deuxième tour. mais c'est pas encore des chiffres officiels يا جماعه تسمى ليه حنا جنرال زدنا ولا ستيلو زدنا والاخر تسمى جنرال في ستيلو كتب بيدو وهادو لي شيفر راهم بداو يخرجوا حنا شكون هي الصورة Dépouillement. Le dépouillement, pratiquement, normalement, il est terminé. Classe, dans 2 heures, il est terminé. Donc, on est 21 heures et quelques. حنا ما نقدروش نعرفوا les résultats. خلاص نخلقوا 7. En 2 heures, normalement, les bureaux, ils ont dépouillé. Alors, Donc, on attend les confirmations. Est-ce que c'est bon, oui? ce que doit faire le Hirak maintenant, ce que doit faire le Hirak, il est temps que le Hirak se bouge. Voilà, pour faire un jeu de mots, il est temps que le Hirak se bouge. Maintenant, il est temps qu'il passe l'action. Maintenant qu'il commence à se structurer. Maintenant, classe, habitu la carte, aucun président. Amdal au président. Maintenant, il faut se structurer. Maintenant, il faut créer, voilà, il faut créer des groupes, des associations, des comités de sensibilisation, de propositions. Regarde, voilà, le président, كما قال يزيد حزب pourquoi pas جبهة Par le exemple. 22 février. Mais Le front du 22 pas que février. ça, mais pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Bien Mais sûr. On pas ne va que pas ça. sortir d'un parti unique Bien sûr. pour se noyer dans un nouveau Non, on a parti dit unique. جبهة le mouvement. Qu'est-ce qu'il veut? Non, mais tu vas- Sachant que في المروك عندهم le mouvement du 22 février. اللي ما داروا le mouvement du 22 février 2011 Moi, je vais ده في المروك 22 février. J'ai pas une nature pessimiste. J'ai pas une nature pessimiste. Mais je pense que, j'espère qu'il n'y aura pas de violence. Vraiment. Il n'y aura pas de violence. Il n'y aura pas de violence. J'espère qu'il n'y aura pas de violence. Il y aura Mais pas je de ne dis pas qu'il y aura Par pas contre, il y aura des... Mais par contre, je suis sûr qu'il y aura des perturbateurs parce que beaucoup vont être Non, la déçus. violence a commencé. Ce soir, il y a de la violence. Ce soir, il y a de la violence. On verra, il faut Parce suivre. que s'il y a des La blessés violence, la ou violence. des morts, Là, je vais là, vous là, dire là. un truc. Pour le moment, il n'y a pas de s'arrêtera mort, il n'y a que des blessés. La violence, Tizi elle est- Pouera, Non, là, Alger. à l'instant, La là, violence, Oui, il y a eu des blessés, mais pas لا de فيولونس الاولى وراهي ها ديك لا فيولونس الخداع عندنا خداعين اللي يجوزوا لنا التصاور ويجوزوا لنا لي زين هذه فيولونس كبيره هذه احنا واش راح نديروا يا هذه لا جماعه؟ فيولونس نقتلوا كاع بلاد وشعب هذوما خويا C'est يزيد juste, c'est quand لا qui va فيولونس prendre لا فيولونس ses fonctions de président. Ça, une semaine, avec l'annonce des résultats demain, on va faire le retour, avec une semaine d'un conseil constitutionnel. La semaine prochaine. Mais je crois que on est obligé de se conclure maintenant. ما نقدروش نسهر معكم كثر. On va attendre ce qui va se passer la suite. On reviendra, Inch'Allah, plus tard, ou la demain soir, ou la demain, Inch'Allah. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir.